অসমত এতিয়া চলিছে বদৰুদ্দিন আজমল বনাম নৰেন্দ্ৰ মোদী। আপোনাক কোন লাগে, বদৰুদ্দিন আজমল নে নৰেন্দ্ৰ মোদী? এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা কৈ আছে অসমৰ শক্তিশালী বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন কৰিবলগীয়া যে এয়া কিন্তু অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনহে, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন আপোনাক আজমল লাগে নে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক লাগে। আজি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টুডেত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰথমেই শুনি লওক তাৰ কিয়দাংশ। इस मरतबा हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसे कौन से मुद्दे बयान किए जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? अजीज खान पाकिस्तान, आप बोल रहे हैं कि हर महिला को 10 बच्चे जन्म देना चाहिए। मैंने तो नहीं बोला, ये कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं। आप ये कहते वो ये हैं बोल रहे हैं कि मुसलमान औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये दुख की बात है, मुझे नहीं मालूम उनके फैमिली में। ये कहा कि आप नहीं, आप बोलते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक बयान भी वो नहीं दिखा सकते। एक बयान गुज़िश्ता 15 साल में अगर ये दिखा दे तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। मेरा बयान वो कह हम उनसे पूछते हैं कितने बांग्लादेशियों का आपने निकाला? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको सत्ता में दीजिए 5 साल के लिए, हम बांग्लादेशियों को पोटली भर के निकालेंगे। तो कितने लाख लोगों का आपने निकाला? तो जवाब उस तरफ से कुछ भी नहीं है, चुप है। जवाब ये है कि बदरुद्दीन अजमल। महंगाई के ऊपर आप आए थे, महंगाई के ऊपर आपने क्या किया? जो 5 साल पहले 24-25 रुपया आलू टमाटर और ये सब प्याज का दाम था, वो आज तकरीबन 70, 75, 80 रुपये तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल 100 रुपये को छूने को जा रहा है। ये भाव कब कम होगा, कब आप महंगाई ख़त्म करेंगे? तो वो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल। रास्ते घाट का क्या होगा? आप लोग बनाने वाले थे, नदी का समस्या आसाम का सबसे बड़ा समस्या है, फ्लड एंड इरोशन, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? तो कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल। उसके बाद हम पूछते हैं कि इंडस्ट्रीज का आपने कहा था 2 बड़े बड़े इंडस्ट्री आसाम में, 2 ही इंडस्ट्री है, 2 पेपर मिल थे। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद साफ कहा कि इसको हम खोलेंगे। चीफ मिनिस्टर ने हर मीटिंग में कहा कि हमारे मोदी जी ने कहा खोलेंगे, हम खोलेंगे। 5 साल गुजर गए, बल्कि वो अब स्क्रैप के भाव में बेचने के लिए तैयार है। हम पूछते हैं उसके इंडस्ट्री का क्या होगा? कि बदरुद्दीन अजमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस मुद्दे के बारे में मैं पूछता हूँ, और मैं पूछता हूँ, पब्लिकली पूछता हूँ, तो मेरे पास, उनके पास मेरे जवाब सवालों का एक ही जवाब है, बदरुद्दीन अजमल। अमित शाह जी आए, उन्होंने, मैंने गिना एक मीटिंग में 6 मरतबा बदरुद्दीन अजमल का नाम लिया। मेरा ये कहना है कि हमारे किसी भी एक सवाल का काले धन का पूछता हूँ तो बदरुद्दीन अजमल, जीएसटी का पूछता हूँ तो बदरुद्दीन अजमल, टी गार्डन के मजदूरों के बारे में पूछता हूँ बदरुद्दीन अजमल। तो मैंने ये समझा इससे कि ये साफ ये कह रहे हैं कि देखो, आसाम में हुकूमत चलाना हमारे बस की बात नहीं है, हम इसमें सरेंडर हैं, हम हार गए। आसाम में हम सरकार नहीं चला सकते। कि कौन चलाएगा? कि बदरुद्दीन अजमल और उसके महागठबंधन। হয়, আজমলে কোৱা ধৰণেই কিন্তু বিজেপিয়ে বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত এবাৰ হ'লেও আজমলৰ নাম লোৱা দেখা গৈছে। আজমলে 10ৰ পৰা 12টালৈ সন্তান জন্ম দিবলৈ কৈছে বুলিও কোৱাৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজমল হ'ব বুলি কোৱালৈ অসমত এতিয়া বিজেপিৰ একমাত্ৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিছে ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভাজনৰ ৰাজনীতি। উল্লেখ্য যে এইবাৰ AIUDFে মুঠ 19টা সমষ্টিতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে 90টাতকৈও বেছি সমষ্টিত। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে মহাজোঁট জয় হ'লে কংগ্ৰেছৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰৱণতাই সৰ্বাধিক। কিন্তু তাৰ পিছতো বিজেপিৰ নেতাসকল, বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আজমলৰ নামহে। बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন হৈ পৰিছে বিজেপি বনাম বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে বদৰুদ্দিন আজমল এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমপক্ষ। অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল কেৱল অসমৰেই নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰণাত বদৰুদ্দিন আজমল এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমপৰ্যায়ৰ এজন নেতা। কিন্তু ভাৰতৰ বাবে ইমান বিপদজনক এজন নেতাক বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ ভগৱান স্বৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিলেই বা কেনেকৈ? আজমল যদিহে দেশদ্ৰোহী, তেনেহ'লে তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমপক্ষৰ হ'ব পাৰিলেই বা কেনেকৈ?
প্ৰকৃততে যদি আজমল ইমানেই বেয়া প্ৰকৃততে যদি আজমল দেশৰ এজন শত্ৰু তেনেহলে তেওঁৰ তুলনা বিজেপিয়ে কেনেকৈ কৰিব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে বিজেপিৰ সৰ্বেসৰ্বা এজন নেতাৰ লগত কেনেকৈ আজমল বিজেপিৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমপক্ষ হ'ব পাৰে প্ৰকৃততে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে নহয়নে যে আজমলৰ নাম লৈ ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভোট বিভাজনৰ চেষ্টা কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকৃততে আজমলে এইবাৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰাও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাই আনহাতে আজমল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তাকো স্পষ্টকৈ বৰ্ণনা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ পিছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত এটাই কথা আজমল বনাম বিজেপি প্ৰকৃততে বিজেপিৰ নোহোৱা হৈ পৰিছে নেকি কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী ইস্যু উন্নয়নৰ একো কথা ক'ব নোৱাৰা কাৰণেই এতিয়া বিজেপিৰ মুখত আজমলৰ নাম বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হৈছে নেকি প্ৰকৃততে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভোট বিভাজন কৰাৰ বাবেই বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে নাম লৈছে নেকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই প্ৰশ্নহে এতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিত হৈ পৰিছে উল্লেখনীয়